کہ اس سوال کی وجہ سے ہمیں ایک نئی جہت ملی اور کچھ نئے زاویے سے گفتگو جو ہے وہ دوستوں کے سامنے آ جائے گی اور کچھ نئی معلومات ہمارے سننے والوں تک پہنچ جائے گی۔ یعنی وہ جو سند ہے جس کو رسول اللہ تک پہنچنا چاہیے وہ سند ٹوٹ جاتی ہے، بریک ہو جاتی ہے، تو اسے روایت مرسل کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام معصوم کہ میری روایت میرے باپ کی روایت ہے، میری باپ کی روایت میرے دادا کی روایت ہے، میرے دادا کی جو روایت ہے وہ امام حسین کی روایت ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو روایت ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی روایت ہے، امام حسن مجتبیٰ کی روایت امیر المومنین کی روایت ہے، اور امیر المومنین کی روایت رسول اللہ کی روایت ہے، اور رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ قول اللہ ہے۔ اس روایت کو سنن ابن ماجہ میں باب ایمان میں امام ابن ماجہ نے جو ہے وہ تحریر کیا۔ اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا۔ اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں جو ہے وہ روایت کیا۔ تو اس حوالے سے مومنین دو باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یا تو حدیثوں کے لکھنے کا سلسلہ 132 ہجری میں شروع ہوا مروان الحمار کے قتل ہونے کے بعد، یا اگر بخاری شریف جلد اول کو لیا جائے تو یہ حدیث کو لکھنے کا سلسلہ 99 سے لے کر 101 ہجری تک شروع ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین، ہماری آج کی یہ ویڈیو اس سوال کے حوالے سے ہے جس کا تذکرہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا کہ ایک برادر اہل سنت نے ایک سوال کیا، بلکہ چند سوالات کیے جو کہ یقیناً اس حوالے سے کافی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان سوالات کے جوابات سے میں نے یہ سمجھا کہ ہمارے نوجوانوں کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ میں یقیناً ان سوالوں کے جوابات اس حوالے سے قطعی طور پہ نہ دیتا کہ میرا مقصد اگر کوئی مناظرہ یا کوئی بحث تکرار ہوتی، صرف علمی نقطہ نگاہ سے، چونکہ میں نے یہ سمجھا کہ اگر اس سوال کا جواب اس ویڈیو کلپ کے ذریعے دیا جائے تو ہمارے نوجوانوں کے سامنے کچھ ایسے پہلو بھی آ جائیں گے اس موضوع سے متعلقہ جن پہ شاید ویسے گفتگو نہ ہوتی۔ تو چونکہ ایک سوال کر لیا ایک دوست نے، اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اس سوال کی وجہ سے ہمیں ایک نئی جہت ملی اور کچھ نئے زاویے سے گفتگو جو ہے وہ دوستوں کے سامنے آ جائے گی اور کچھ نئی معلومات ہمارے سننے والوں تک پہنچ جائے گی۔ تو مومنین اسٹریٹ اوے اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو ہمارے دوست نے سوال کیا، بیسیکلی دو سوالات تھے جو ہم پہ کیے گئے، یا دو اعتراضات تھے جو کیے گئے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ اہل تشیع کی جو روایات ہیں وہ مرسل روایات ہیں، یعنی اب چونکہ اہل سنت، پہلے وضاحت کر دوں کہ مرسل روایت کہتے کسے ہیں۔ اہل سنت کی جو تدوین حدیث ہے یا جو ان کا علم حدیث ہے اس کے حوالے سے اگر راوی یعنی جو روایت کر رہا ہے وہ روایت کرتا ہے اور رسول اللہ کا نام نہیں لیتا اور وہ صحابی کا نام نہیں لیتا جس سے اس نے وہ روایت سنی ہے، یعنی وہ جو سند ہے جس کو رسول اللہ تک پہنچنا چاہیے وہ سند ٹوٹ جاتی ہے، بریک ہو جاتی ہے، تو اسے روایت مرسل کہتے ہیں، جس کی یقیناً ظاہر ہے کہ وہ اہمیت نہیں ہے جو اس روایت کی ہے جس کی سند جو ہے وہ متصل ہو رسول اللہ سے۔ اب اس حوالے سے ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس دوست نے بھی یہی اعتراض کیا کہ ہماری روایات چونکہ ہمارے اماموں سے ہیں اور اس میں رسول اللہ کا نام نہیں آتا، یعنی امام مثال کے طور پہ روایت ہوتی ہے کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، یعنی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو ظاہر ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام کا ذکر آیا، اب چونکہ یہاں پر امام صادق سے اوپر 4-5 واسطوں کے بعد جا کے تو رسول اللہ جو ہیں ان کا زمانہ آتا ہے، تو چونکہ روایت میں رسول اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تو اس حوالے سے ان کا اعتراض یہ ہے، بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو روایات حدیث ہیں اہل تشیع کے ہاں، اور اکثر روایات ہماری جو ہیں چونکہ وہ اماموں سے روایت ہوتی ہیں، سند رسول اللہ تک نہیں پہنچتی، لہذا وہ روایات مرسل ہیں۔ مومنین، میں بات کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کرنے کی حتی المقدور کوشش کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں اپنا مدعا بیان کر سکوں اور آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ تو اس حوالے سے میں ایک روایت بیان کر دوں گا، چونکہ 7-8 منٹ میں یا 10 منٹ میں مجھے اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں مزید تفصیلات میں نہیں جا سکتا، اور ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد چونکہ نہ تو مناظرہ ہے نہ ہی کسی نئی بحث کا آغاز کرنا ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا اور پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا۔ تو ایک روایت بیان کر کے میں اپنے مدعے پہ آ رہا ہوں۔ یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں مومنین، یہ اصول کافی کی جلد اول سے روایت ہے، باب 18 سے حدیث نمبر 14 ہے، اور اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان علی بن محمد ان سہل بن زیاد
अन अहमद बिन मोहम्मद अन उमर बिन अब्दुल अजीज़ अन हशाम बिन सालिम व हमाद बिन उस्मान वगैरह ही कालू समयना अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, यानी ये जिक्र हो रहा है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का, यकूल हदीसी हदीसु अबी व हदीसु अबी हदीसु जद्दी व हदीसु जद्दी हदीसुल हुसैन व हदीसुल हुसैन हदीसुल हसन वल हदीसुल हसन हदीसु अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व हदीसु अमीरुल मोमिनीन हदीसु रसूलुल्लाह व हदीसु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ौल अल्लाह अज़्ज़ा व जल। मतलब क्या हुआ कि इन वास्तों से मैंने जो ऊपर बयान की वो सनद है, और वो जानबूझ के बयान की ताकि मेरे सुनने वाले नौजवानों को जो बिल्कुल पहली बार रवायत सुन रहे हैं उन्हें ये पता चल जाए कि हदीस की सनद ऐसे होती है कि अन अली बिन मोहम्मद ने रवायत की, उन्होंने सुना अन सुहेल बिन ज़ियाद से, सुहेल बिन ज़ियाद ने सुना अहमद बिन मोहम्मद से, और अहमद बिन मोहम्मद ने सुना उमर बिन अब्दुल अजीज़ से, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने सुना हशाम बिन सालिम से और हम्माद बिन उस्मान से वगैरह वगैरह। और उन्होंने क्या फरमाया कि काला समयना अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब जो हदीस है वो क्या है, ये तो है हदीस की सनद, और इसी के हवाले से बात की जा रही थी। जो मैंने मुरसल की बात की थी वो इसी सनद के हवाले से की थी कि मुरसल रवायत वो होती है जिसमें आखिरी रावी रसूलुल्लाह से रवायत जिक्र करने की बजाय किसी ताबई का या किसी तबा ताबई का नाम ले ले। तो चूँकि अहले सुन्नत के यहाँ ये रवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तक से हो रही है तो ज़ाहिर है मुरसल कहेंगे। लेकिन अब इस हदीस में क्या फरमाया इमाम ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक हदीस भी सारी एतराज़ का जवाब देने के लिए काफ़ी है। फरमाते हैं इमाम मासूम कि मेरी रिवायत मेरे बाप की रिवायत है, मेरी बाप की रिवायत मेरे दादा की रिवायत है, मेरे दादा की जो रिवायत है वो इमाम हुसैन की रिवायत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो रिवायत है वो इमाम हसन मुज्तबा की रिवायत है, इमाम हसन मुज्तबा की रिवायत अमीरुल मोमिनीन की रिवायत है, और अमीरुल मोमिनीन की रिवायत रसूलुल्लाह की रिवायत है, और रसूलुल्लाह का जो फरमान है वो कौल अल्लाह है, वो अल्लाह का कौल है। तो यानी इस हवाले से उन्होंने पूरा तसलसल बयान कर दिया। तो मोमिनीन इसका जवाब ये है उन दोस्त के लिए भी और उन तमाम असहाब के लिए जो शिया रवायात पे मुरसल होने की तहमत लगाते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं। बात फिर वही कि मैं मुनाजरा नहीं कर रहा, मैं अपने नौजवानों को इल्म जो है सिखाना चाह रहा हूँ। तो अपने दोस्तों से तस्वस्ता अगर दिल आज़ारी हो तो उसके लिए माजरत। तो ये रवायत मुरसल इसलिए नहीं है कि ये एक रवायत ही काफ़ी है जो मैंने आपके सामने बयान की कि हमारे आइमा जब कोई रवायत बयान करते हैं मकसद ये होता है कि वो रवायत अपने आबाओ अजदाद से लेकर बयान कर रहे हैं, तो उसके लिए बार बार सनद का जिक्र करना ज़रूरी नहीं, यानी उस सनद को बार बार रिपीट करना, उसका बार बार तज़क्कुर करना ज़रूरी नहीं। जो बात जो है वो एक ही बार में इस हदीस के ज़रिए मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब दूसरी बात कि ख़ुद अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ, हमारे बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ इस सनद की क्या अहमियत है। यानी ये जो सनद है आइमा अलैहिस्सलाम की, जिसमें आइमा के नाम आते हैं, तबर्रकन मैं बात आपसे कर रहा हूँ, तो यानी इससे यकीनन ये बाब फ़ज़ाइल में भी आएगी बात और मेरे मौजू से भी मुतल्लिका है। तो एक रिवायत मैं अहले सुन्नत बरादरान की तरफ से मैं एक रिवायत पेश कर रहा हूँ कि रिवायत शुरू होती है अन अब्दुस्सलाम बिन अबी स्वालेह अबी सल्लत अल हुरवी अन अली इब्न मूसा रिज़ा अन अबी अन जाफ़र इब्न मोहम्मद अन अबी है अन अली इब्न अल हुसैन अन अबी है अन अली इब्न अबी तालिब काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व कौलुन बिल लिसाने व अमलुन बिल अरकाने काला अबू सल्लत लो कुर्रिया हाजल असनादु अला मजनून लबराऊ। मकसद क्या, यानी ये इस रिवायत को सुनन इब्न माजा में बाब ईमान में इमाम इब्न माजा ने जो है वो तहरीर किया। इस रिवायत को इमाम तिबरानी ने मौजमुल औसत में रिवायत किया। इस रिवायत को इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान में जो है वो रिवायत किया। और इस रिवायत में कहा क्या जा रहा है कि बेसिकली रिवायत तो अमीरुल मोमिनीन के हवाले से है कि जो ईमान की तारीफ़ की उन्होंने, कि ईमान की तारीफ़ यह है कि दिल से तस्लीम करना और ज़बान से इकरार करना और अमल करना उसके अरकान पे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, इस रिवायत में अबू सल्लत जो रावी हैं वो ये कहते हैं कि जो सनद है इस हदीस की, अगर उसको पढ़ के किसी मजनू पे जो है वो दम किया जाए तो उसका जुनून ठीक हो जाएगा। यानी ये सनद क्या है आप गौर फरमाइए। अन अली इब्न मूसा रिज़ा,
अन अबी है, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अपने वालिद से रवायत करते हैं, और उनके वालिद अन जाफ़र इब्न मोहम्मद अन अबी है, जाफ़र इब्न मोहम्मद अपने वालिद से रवायत करते हैं, अली बिन हुसैन अपने वालिद से रवायत करते हैं। यानी 8वें इमाम तक सिर्फ आइमा के नाम हैं मोमिनीन इस रवायत में। और अभी सलफ़ फरमा रहे हैं कि अगर इन आइमा के नामों को पढ़कर किसी मजनून पे दम कर दिया जाए तो उसका जुनून जाता रहेगा। तो मोमिनीन ये तो एक तबरकन भी रवायत पेश की, और दूसरा इसका जो मकसद है वो ये है कि जिस रिवायत से हमारे आइम्मा हदीस रिवायत करते हैं वो रिवायत की वो सनद जो है वो इतनी पाक और पाकीज़ा है और इतनी मुतबर्रक है कि ख़ुद अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ, मैंने हवाला दे दिया सुनन इब्न माजा का, इमाम तबरानी का और इमाम बहकी का, कि उनके यहाँ अगर इस सनद को सिर्फ पढ़कर किसी मजनून पर दम किया जाए तो उसका जुनून जाता रहेगा। तो उसके बाद मुझे कुछ मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। दूसरा एक ज़िम्मन में गुजारिश कर दूं कि अहले सुन्नत की कुतुब हदीस कब तहरीर होना शुरू हुई और अहले तशय्युअ की कुतुब हदीस कब तहरीर होना शुरू हुई। अब कुतुब हदीस तो ज़ाहिर है कि किताब से मुराद तो एक जामे की किस्म की किताब है। ज़ाहिर है पहले तो उसका कुछ बुनियादी काम है कि हदीसों की किताबत, अमूमी तौर पे हदीसों का लिखा जाना। तो मैं 2 रिवायतें आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत की अहदीस कब लिखना शुरू हुई। तो इस सिलसिले में 2 रिवायतें, एक तो हाफिज़ ज़हबी की रिवायत है जो यानी तज़किरतुल हफ़ाज़ में इमाम ज़हबी फरमाते हैं या लिखते हैं कि अहले सुन्नत हदीस के लिखे जाने की इब्तिदा जो है वो कहते हैं कि बनु उमैया के दौरे हुकूमत के ख़ात्मे के बाद और बनु अब्बास के दौरे हुकूमत के शुरू में जो है ये मामला शुरू हुआ। यानी अगर बात की जाए बनु उमैया के हुकूमत की ख़ात्मे की तो वो उनका आखिरी बादशाह मरवान अल हम्मार था जो ग़ालिबन 132 हिजरी में कत्ल हुआ, और उसके बाद अब्दुल्ला सफ़ा ये बादशाह था या खलीफा था बनु अब्बास का, तो इसने हुकूमत टेक ओवर कर ली। तो मतलब कहने का ये कि बकौल हाफिज़ ज़हबी के तज़किरतुल हफ़ाज़ में कि ये जो हदीस के लिखने का सिलसिला है ये 132 हिजरी से शुरू हुआ बकौल हाफिज़ ज़हबी के। अब एक और रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं, ये रिवायत है बुखारी शरीफ की। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा अव्वल और हदीस इसकी ग़ालिबन 99 है। तो उसमें जो ये रिवायत है ये बेसिकली हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खलीफा हैं बनु उमैया के, वो कह रहे हैं कि कातिबा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इला अबी बकर बिन हज़म अनजुर मा काना मिन हदीस रसूलुल्लाह फ़क्तुबहू। तो मतलब ये उस हदीस के अल्फाज हैं कि लिखा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ यानी खलीफा ने मदीने के गवर्नर अबी बकर बिन हज़म की तरफ, जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तुम्हें नज़र आए उसे लिख लो, जो तुम्हें मिले उसे लिख लो, मुझे खौफ है उलमा के दुनिया से चले जाने का। तो मुराद कहने की ये कि ये 2 रिवायात हैं। अब जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो दौरे खिलाफत है वो 98 या 99 हिजरी से लेकर 101 हिजरी तक का ज़माना है। तो इस हवाले से मोमिनीन 2 बातें आपके सामने आ सकती हैं, हमारे सामने आती हैं कि या तो हदीसों के लिखने का सिलसिला 132 हिजरी में शुरू हुआ मरवान अल हम्मार के कत्ल होने के बाद, या अगर बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल को लिया जाए तो ये हदीस को लिखने का सिलसिला 99 से लेकर 101 हिजरी तक शुरू हुआ। जबकि हमारा अहले तशय्युअ का, जो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका अपनी पिछली वीडियोज़ में, कि हमारे यहाँ किताबत हदीस का सिलसिला जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को किताब अली लिखवा कर शुरू कर दिया, और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन के असहाब ने बहुत सी किताबें लिखी जिनका तज़किरा इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो उसमें उन किताबों का तज़किरा करूँगा। और इंशाल्लाह अमीरुल मोमिनीन के असहाब की किताबें जो अमीरुल मोमिनीन ने ख़ुद इमला करवाई उनका तज़किरा किया जाएगा। और यकीनन वो जो किताबें तहरीर हुई वो 35 हिजरी से लेकर 40 हिजरी और 40 हिजरी से लेकर 50 हिजरी के दरमियान का ज़माना, यानी मैं बाआसानी ये कह सकता हूँ और मैं ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि शिया कुतुब हदीस के लिखने की इब्तिदा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माना से हुई, और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ने अपने असहाब को वो बुनियादी हदीस की छोटी छोटी किताबें तहरीर करवाना शुरू करवा दी, और उसके बाद ये सिलसिला दीगर आइमा के अदवार में जारी रहा। और ये जो छोटी छोटी किताबें मैं पहले भी गुजारिश कर चुका, ये किताबें कुतुब अरबा मिया यानी 400 असल किताबें हैं जिनको बाद में जमा करके हमारी जो
کتب اربع جو ہیں اہل تشیع کی وہ تحریر ہوئیں انہی 400 اصل کتابوں کو بعد میں جمع کرنے کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس بہت مشکل موضوع کو اپنے تئیں پوری کوشش کر کے آسان ترین الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب ہم ان کتابوں کا ذکر کریں گے جو امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب نے تحریر کی. تو اس وقت تک کے لیے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.